चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैंने पूछा हुजूर, लोग तो चेहरा रोशन करने की बात करते हैं, आप दिल रोशन करने की बात करते हैं। लोग चाहते हैं कि हैलोजन लग जाए तो अहमद रजा चमक उठे, मगर आपने चेहरा चमकाने की बात क्यों नहीं की? बदन को चमकाने की बात क्यों नहीं की? आपने दिल को चमकाने की बात क्यों की? आला हजरत सरकार जवाब देते हैं, बदन को चमकाना सूरज का काम है, बदन को चमकाना सूरज का काम है। किसी को अगर बदन चमकाना हो तो सूरज तुलू होने के बाद बस घर से निकल जाए तो वो चमक उठेगा। किसी को अगर बदन चमकाना हो तो चांद की चांदनी में आ जाए तो बदन चमक उठेगा, मगर सूरज की रोशनी जहां नहीं पहुंचती, चांद की चांदनी जहां नहीं पहुंचती, उस जगह का नाम दिल हुआ करता है। सूरज की रोशनी बदन पर होती है, चांद की चांदनी बदन पर होती है, मगर मैं ये चाहता हूं कि जहां सूरज रोशन न कर सके, चांद रोशन न कर सके, उसी कल्ब को अगर रोशन करना है तो नूरे मुस्तफा से करना होगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सारा दुनिया তোমার নূরে রৌশন হয়েছে, মেহবুব একটু আমাকেও তুমি চমকে দিয়ে দাও। আচ্ছা, আর একটু আগের দিকে চলুন তো। फिर आला हजरत सरकार लिखছেন, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। রাতের বেলা বৃষ্টি হয়েছে, সকালবেলা বাড়িওয়ালা বের হয়েছে, দেখছে উঠানে একটা বালতি রয়েছে, 2.5 লিটার মতো জল জমেছে ওতে। 2 ধাপ আগিয়ে গিয়ে পুকুরের দিকে তাকিয়েছে, দেখছে ওখানে বেশ 2-10 হাজার লিটার জল জমে গিয়েছে। বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তার উপরে তাকিয়েছে, এক ফোঁটাও নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলছে, আরে মেঘ, তুই কি ভাগ করে রাতের বেলা পানি ফেললি না সব জায়গায় বরাবর ফেলেছিলিস? মেঘ হেসে বলছে, আমি কি তোমাদের দেশের সরকার নাকি আমি আসমানের বাদল? মুখের দিকে তাকিয়ে পানি দিই না, সবার উপরে বরাবর পানি দিয়েছিলাম। যার ভিক্ষার ঝুলি যেমন ছিল আমি তেমন ভর্তি করেছি। বালতির ঝুলিতে 1.5 লিটার ধরেছে তো 1.5 লিটারই দিয়েছি। পুকুরের ঝোলা অনেক বড় ছিল তো কয়েক হাজার লিটার দিয়েছি। আর পিচ রোড মুখ কালো করে অহংকারের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ফেলেছি, এক ফোঁটা স্টক কিন্তু ও করতে পারেনি। তাআলা হযরত লিখছেন, আসমানের বাদল যদি সবার উপরে বরাবর বর্ষণ করে, আমার মুস্তাফা খোদার রহমতের বাদল হয়ে আমেনার কোলে এসে সারা দুনিয়াতে পানির সয়রাব করে দিয়েছেন। যে দামান নিয়ে গিয়েছে, কেউ সিদ্দিকে আকবর, কেউ ফারুকে আজম, কেউ উসমানে গনি, কেউ আলী হায়দারে কাররার, আর আবু জেহেল পিচ রোডের মতো অহংকারে দাম্ভিকতায় দাঁড়িয়েছিল, ওই এক ফোঁটাও পায়নি।